अच्छा, तो टिकट के लिए कब से लाइन में खड़े थे आप? 2 दिन से खड़ा हूँ भाई मैं तो। अच्छा, तो पहले नहीं मिला क्या? नहीं मिल रहा था, आउट ऑफ स्टॉक बता रहे थे सारे लोग। हाँ, अभी जाके अभी टिकट मिला है। अच्छा, तो पाकिस्तान बांग्लादेश का या इंडिया साउथ अफ्रीका? पाकिस्तान बांग्लादेश। अच्छा, तो कौन से प्लेयर को आप ज़्यादा देखना चाहते हैं? मेरी तो तमन्ना है कि बाबर आजम को देखूं। अच्छा, बस यही है। और आप लोग? मैं भी बाबर आजम को देखना चाहता हूं। अच्छा, आप भी? So you can see the shades are out, which means it's getting warmer here in Kolkata. And when I'm talking about things getting heated up, I'm not just talking about the temperature, but also things outside the stadium where we caught a few fans, caught a bit of banter between them. बांग्लादेश जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा भाई। अच्छा, चाहे बांग्लादेश खेले चाहे पाकिस्तान खेले, बाबर मारेगा, अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। सेंचुरी मारेगा बाबर, और साइन अफरीदी 5 विकेट आज भी निकालेगा भाई। बढ़िया। पक्का निकालेगा 5 विकेट आज भी। साइन अफरीदी के लिए 5 विकेट। साइन You would have thought that the kind of form they are in, that would have deterred fans from staying away from the game, but that is not the case. I could see that there are a few of them still queued up in front of the box office. While I was walking towards the box office in Maidan, a few people actually approached me trying to illegally sell tickets as well, and a few of them are actually looking for tickets to buy them in black. তো আপনাদের টিকিটের একটা অসুবিধা হয়েছে, আলাদা আলাদা রোজে পড়েছে নাকি? হ্যাঁ, আলাদা আলাদা। তো কি করবেন এখন? কিছু করার নেই, যার যে রোজে পড়ছে সেই রোজে দেখা। আচ্ছা, আর কোন প্লেয়ারকে দেখতে চান আজ? আচ্ছা, সাকিব আল হাসান। আপনি? বাহ, খুব ভালো কথা। আর ইন্ডিয়া সাউথ আফ্রিকার টিকিটের চেষ্টা করেছিলেন আপনারা? একদম। আমি শুধু বাংলাদেশ পাকিস্তান। কিছু করবে বাংলাদেশ। বিরাট কিং কোহলি।